Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise to be Allah subhanahu wa ta'ala for giving me health to be able to praise my word in the form of PowerPoint. I also don't forget to thanks to Mother who gave me to explain this matter, and also thanks to my friend. Watermelon cultivation, tahapan bercocok tanam semangka. Prepare the irrigation watering pipe. Persiapkan pipa irigasi untuk penyiraman. Drip irrigation maintain to conversing water and fertilizer by allowing water to drip slowly into plant root, through the soil surface or directly to the root via a network valves, pipes, and emitter. This irrigation system is suitable to apply to dryland with a relative sloping topography. Irigasi tetes adalah metode irigasi yang digunakan untuk menghemat air dan pupuk dengan membiarkan air menetes secara pelan-pelan ke akar tanaman, baik melalui permukaan tanah atau langsung ke akar melalui jaringan kutub, pipa, dan emitter. Sistem irigasi ini cocok diterapkan pada lahan yang relatif kering dan topografi yang relatif landai. 3R3 model of drip hose that are often sold in the market. The regular model drip hose that does not have a hole, is clear and black with usually cheaper and more affordable. Another model is a drip hose that has a hole for manufacturing. The price is more expensive than the regular models. This model drip hose is designed to drip slowly with the emitter sloping drop hole valving starting from 20 cm, 30 cm, and 60 cm. Terdapat 3 model selang drip yang biasanya dijual di pasaran. Selang drip model biasa, lebih murah dan terjangkau. Selang ini belum ada lubangnya, berwarna bening dan hitam. Model lainnya adalah selang drip yang sudah ada lubangnya dari pabrik, namun harganya relatif mahal dari model biasa. Selang ini mulai didesain untuk meneteskan air secara pelan-pelan dengan spasi emitter yang bervariasi, mulai dari 20, 30, dan 60 cm. Soil processing using modern tools a tractor. Proses pengolahan tanah menggunakan alat modern seperti traktor. The technology used to produce high-quality crops. The process of soil management using modernized tractor can shorten planting time. This means that farmers can reach the harvest period faster. On the other hand, given the better quality of processed tractor soil, this will also affect the yield estimate by farmer. Menggunakan alat modern seperti traktor dapat memberikan hasil yang lebih bermutu. Proses pengolahan tanah menggunakan traktor sawah mampu mempersingkat waktu tanam. Artinya, petani bisa mencapai masa panen yang lebih cepat. Di sisi lain, mengingat hasil olahan traktor lebih baik kualitasnya, maka hal ini akan berpengaruh pada hasil panen yang didapat oleh petani. Media to protect plant from the sunlight a greenhouse. Media untuk melindungi tanaman dari terik sinar matahari seperti rumah kaca. The use of greenhouse in processing plant, both fruit and vegetable, and the benefit in the violet. For example, planting apple watermelon in South Korea can be practicated in Indonesia.
Pemanfaatan rumah kaca dapat melindungi tanaman, baik buah maupun sayuran. Serta manfaatnya di bidang ini misalnya penanaman semangka apel yang ada di Korea Selatan yang dapat kita praktekkan di Indonesia. Nursery preparation. Mempersiapkan benih. Preparing the seed. Persiapkan pembenihan. 1. To product good plant, you need to use good seed. 2. This type of seed has two types, namely 3-point and half-point. Pertama, untuk menghasilkan tanaman yang bagus, kamu perlu menggunakan bibit yang bagus. Jenis bibit ini ada dua, yaitu 3-point dan half-point. Transfer of seed to the planting medium. Pemindahan benih ke media tanam. The land preparation stage in watermelon cultivation. Tahap persiapan lahan dalam budidaya semangka. The first step in watermelon cultivation to prepare the land. The soil that will use it to grow watermelon must be hard or loosened first using a tractor. Before transplanting the seedling into the bed, the land is water until soaked into the soil looser and keep the land soft. After that, then the watermelon seedling are planted beforehand. Langkah pertama dalam budidaya semangka adalah melakukan penyiapan lahan. Tanah yang digunakan untuk menanam semangka sebaiknya dicangkul atau digemburkan terlebih dahulu menggunakan traktor. Sebelum bibit dipindahkan ke dalam bedengan, sebaiknya disiram terlebih dahulu sampai meresap ke dalam tanah agar tanah menjadi lebih gembur untuk menjaga kelembaban tanah. Setelah itu, barulah bibit semangka ditanam pada lubang yang telah disiapkan sebelumnya. Entering the pollination period, the emergency of fruit until entering the harvest period. Memasuki masa penyerbukan, munculnya buah hingga memasuki masa panen. Pollination of watermelon flower usually aided by insects such as butterfly and bee. Can also be done by pollination with human assistance. Penyerbukan bunga semangka biasanya dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu dan lebah. Dapat pula dilakukan dengan penyerbukan oleh bantuan manusia. After the family flower is pollinable, the pastel will sing. This means that the flower generally after forming in fungation, so that it will wither and dry up. In the end, the remaining part of the flower that is above it will fall out, and only the fruit that is round or oval in shape will be left. Perkembangan bunga semangka setelah penyerbukan. Bunga betina setelah diserbuki, maka kelopaknya akan mengkerut. Hal ini berarti beresan bunga setelah melakukan fungsinya, sehingga akan layu dan akan mengering. Pada akhirnya, sisa bagian bunga yang berada di atasnya akan rontok dan akan hanya tertinggal atau tersisa buahnya yang berbentuk bulat atau oval. Marketing. After passing through the pollination period, a few days later, watermelon apple began to appear. It was about 1 month for the planting of watermelon seed to enter the harvest period. After harvesting the watermelon, the apple were packed and ready to marketing. Setelah melewati masa penyerbukan beberapa hari, kemudian buah semangka apel mulai sudah nampak. Kurang lebih 1 bulan, masa penanaman semangka mulai memasuki masa panen. Setelah panen, semangka apel selanjutnya dikemas dan siap untuk dipasarkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.